300 থেকে 750 কানি টোটাল 2টা প্লট তৈরি নিছেন ও জাগানো দখল খাইছেন পাতা 10টা সাব কমিটি তৈরি খাইবি 150 থেকে 200 ফ্যামিলি ন 10টা সাব কমিটি খাইবন ফরেস্ট সাইট এট রুল গাইডলাইন অনুসারে অমনি যে বয়ম ফরেস্ট সাইট এট 2006 नि রুল গাইডলাইন বলছেন পাতা খাই পাতা মা বলে পাতা কাগজ কিনি পুরা जोंनो पाता जोंनो माने कागज लेर जागाव 10टा कपि नि पुरानो के ओ पातानो जों मावै जमा खायथाबनो 2018 ओ जखन जों पाता माल हांखेनो 2019 ओ प्रथम दिगिनि जोंनो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नि कायसा आरो जागा 2 कोटी 65 लाख टाका जे प्रोजेक्ट खायै ओ जागाव कुवाय आनारस आमरा थाइफ्लो थाइपुं थाइसु गयां विभिन्न फसल ड्रागन रक्षा सिस्टम खाने प्राय प्लांट नादान के बान कटमा कटमा खुरो लायै मैस्य सासुन आरो जागा खायै चिनि लुको सामुं बसरनि पूजा पार्बन खायफोरके आरोनि आरती सावै जत्तनु आ बायखेनि लुको सामुं सारलाय तमनि जागा ओ जागा बरक 2020 फायै बर मुसलमान रक फायै दखल खायफैला हांके दखल खायफैला हांके जों लगे लगे पुलिस न जानायला हा पुलिस बन ठीक मते एक्शन खायलिया पुलिस व्यक्तिगत पुलिस निबो मुके एसआई साब इंस्पेक्टर समर दास सिंह मुसलमान रक बाय बिसिङो गाप चावै तमा बरन को मंत्र खायै बरन आर जागा फाप रला हाके उल्टा संनो सि केस फनाङै सिंसि मामला माका लाइफिसु आनि रिजासि 15 থেকে 20 खान मतो केस मासा खाना तेलुको बरक गोबां मासा बायले हानो आसो जाति मामला खायलै मा फायखाखे ओ बिसिङो बर तमा तैबो षড়যন্ত্র खायफिखा जखन ओ जागा बखन बर प्रोजेक्ट बिसिं फाइ हापायखेनिसिन फरेस्ट डिपार्टमेंट साला एसडीएम नो साजा पुलिस डिपार्टमेंट साला उस समयबो प्रशासन र बेसी नायकानि ठीक मते नाइली आंखेबा केस खाइरला बरक नो केस खाइ के फरेस्ट साइट एट 2000 रूल 6 नि जे रूल गाइडलाइन र जातंगु जनजाति रनि बाङै कायसासि ट्रेडिशनल फरेस्ट न पात्ता माने तै बाकी रं माय हिसुजा के मावानि के बर वंश 3 पुरुष 1920 ख्रीष्टाब्दे থেকে নিনে তাবক 2023 বিसिङो 99 বছর বরক ট্রাইবেল जनजाति र हाइके बनवासी खाइ थाइपुं थाइसु काइ तमाके बरक जुगम नै आदार्स टेरिल फरेस्ट हिमानि ओ जागा मुसलमाननि जे प्रायोरिटी ओ बरनि रजा गया के मुसलमान र त्रिपुरा राज्यव फाइना त ताबक बांग्लादेश नि फाइ हाफाइ के बरक और त्रिपुरा नि बरक गया आगे प्रथम सिसिनि त्रिपुरा राज्य त yang बंगोपसागर yang कुचबिहार yang उत्तर दिगि चीन पर्वत yang पूर्व बाहायनि आरकान yang थाईलैंड yang बार्मा पूरा सिनि आगे त्रिपुरा बिसिं तमनि बर मुगल पाठाननि फायै बांग्लादेश दखल खायफैले ढाका दखल खायफैले कुमिला दखल खायफैले खायमा बिसिं सेता त्रिपुरा बिसिं हासुं एडिसी एरिया बिसिं पूरा ताबक दखल रिजार्व बिसिं हासुं फाय दङो ताबक सिनि प्रोजेक्ट बिसिं हाफायना के ताबक जों उ जागाबो ताबक जों लराय चलेला सिनि लुकु बरक प्रोजेक्ट सामुं खायनि थां हांखे उस समय बेलाय के पुलिस प्रशासन गाइड रस माखासे प्रथम जे 2020 बरक फाइ हाबाय के एमन बाबे बरक बाय लराय मांखा तै बायसां बिगासिनि लोक बरक हाय हाय आर जागा प्रोजेक्ट सामुं खायनि थांफोर बरक पूरा पूरी नि बरक आर जागा एम आसाव गइसिनि लोक बरनो अटैक खायला परि परे पुलिस रगनि गाड़ी बो हरला पेट्रोल रबि हेरला ओ पुलिस रगनि गाड़ी हर नै जों सिनि बितम जों बुसकामो ता कुड साकी रफरके साकी रनाय आबिद मिया तै खरसान आबिद मियानि बुफाबो मुखे मजिद मिया तै के आमिर राकेश मिया बन बुफाबुं के आमिर हुसैन काबिल मिया बन बेरे काशा मिया बनि बुफाबुं के रेसवा मिया बनि परे मान्ना मिया बुफाबुं के आमिर हुसैन बनि परे आलमगीर बुफाबुं के ताजिर इस्लाम बर उ गाड़ी न हर रबै बर निताबो केस क्लाइजाम हा वाइचे कोडो केस हो शिविर कोडो सीजेम कोडो केस हो ताबो बर 15 दिन पर हाजिरा रइना तमहा जाबिन बेलथे बरनो जों याकाया चिनि जे उ प्रोजेक्ट जों ताबक सक्सेस खाइ इविक्शन खाइ पे जों अर जागा फसल फल खाइ नब खाइ तंफान बरनो जों जेल दासैनो याकाया बरनो जे कोन कोड सेप्टेम्बर मास कोड जे राइट रखा जनजाति रनि बरनि पात्ता माजे वंश परम्परा बरनि सम्पत्ति फनुगु बर हुइ कोड संगाय रइ रखाबले कोड संगाय रमनि अर जागाबो परिष्कार सुजा तंपुर निराय रजागो विदाउट एनी रिलीफ कोनो रिलीफ फांक्शन रमाया बर बनवासी अधिकार जनजाति र बर वंश परम्परा और जागन बरन जीवन जाबिका खाइ फाइ फसल उत्पादन खाइ फाइनि
বরকনি আইন বরক নুমানাই বরক সম্পদ বরক মানে হি কুট ঠিক মতে রায় দলা হ্যাঁ ও জায়গাবো মামলাং নাইমানি খেনে চিনি খেনে 4/12 খতিয়ান প্লট নাম্বার কে 30/94 30 দুইটা প্লট চিনি পাতাং পাইবে যা বরক মামলা খাইমেন কে 4/2 খতিয়ান ও বাবাইছি মামলা খাইলে কে চিনি প্লট নাম্বার সম্পত্তি বাই বরনি খতিয়ান নাম্বার তো আলকা যে জায়গাও 4/2 খতিয়ান প্লট ও জায়গার তুম নাই লাগতেন ও চিনি 4/12 খতিয়ান প্লট জায়গাও বড় ও সম্পত্তি বড় মাইয়া যে কুট বহাইনি পুরা ডকুমেন্ট পুরা চেক খাই নাই নি বড় সাকি সমন্ত ফরেস্ট কমিটি পর্যন্ত বড় ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট কমিটি সম না হয় পুরা নসলুই বড় চিনি ডকুমেন্ট চেক খাই নাই বড় কুট সম রায় রনা হা উইদাউট এনি রিলিফ বড় কোনো রিলিফ ফাংশন রমাই আহিনে কুট আস্তে খান কুট কেস মানে আস্তে খান চুংথুং জিতিলা হা কোর্ট চুনো রায় রই রফিজার প্রথম যে রানিং 4টা যে কেস মানিব নিরে ফসল ট্রেডিশনাল আগে নাইকে নিরে ফসল ফলন খাইতো মনে ও জায়গা কোনো বাধা বিঘ্ন মাখাই আহি বরক সাইজ যাক কিন্তু বরক মানাইয়া जों भाई सब समय वालायनि बुलायबानि तावलायनि बहायके सब समय बरक आतंक दं के जों तो लयन अदा यागो नायासों आइन यागो नायासों प्रशासननो जों जानाय दं बोले अम हाइन दं जों यागो आइना लागे तो कबे बरक बिनाश जालायनो किन्तु जों यागो आइना या तागु प्रशासन बायनि जों लयन अदार माध्यमे जों खायदि जों दागै दं प्रशासन कोर्टनि निर्देश अनुसारे सिविल कोर्टनि जे जजमेंट राइट रमानि सिविल कोर्टनि जे निर्देश लयन अदार माध्यमे तिनि डीएम डीएफओ एसपी बरक आसबुई अमनो 3 बार बरक फरेस्ट डिपार्टमेंट नोटिस रजाक 3 बार जे नोटिस रमानि उ कागज उले ओ डकुमेंट और बुतमु बरनो जे बाचाय थां जिहि नोटिस रमानि कागज उले 7 जननो जे नोटिस रजाक पूरा ले डकुमेंट बुतमु बनि परे 3 बार बसर काइसाव 3 बार जे नोटिस रमानि पर बरक बाचाय थांगिया बनि परे बके थांगि बरक निजेस्व एसडीएम एसडीएफ थांगि बाचाय थांलायसि दिहि साइजा तबो बरक बाचाय थांगिया बनी परे 48 घंटा रजाक आफ्रो थांगिया बनी परे 24 घंटा रजाक आफ्रो थांगिया मेन खेनो कोर्ट नि आइन मानिया कोर्ट नि निर्देश तो मानिया भारत संविधान मानिया के बनो देशद्रोही के कखेनो उ फायो चीनी त्रिपुरा राज्य चीनी हा चीनी आसाम हा जागावो बांग्लादेश नि मुसलमान रक फायो चीनी एडीसी एरिया बिसिंग जे पात्ता एरिया जागो इलीगल ऑक्युपाइड खाइफैमानि बसि सबसे साय हाइनि बांगै तिनि त्रिपुरा सरकार निनि डीएम साहेब निनि एसपी निनि डीएफओ निनि एसडीएम निनि एसडीपीओ जतो एसडीएफओ पुलिस डिपार्टमेंट टीएसआर बाहिनी जे सीआरपीएफ बान बरक तिनि अमनो लीगल बाबेनि बरक आइननि माध्यमे सिविल कोर्ट नि निर्देश जज नि जे निर्देश जे लयन अदार माध्यम बरनो इलेक्शन खुरु खाइ बरनो बासा सिदि हुइ बरनो समय रजां बासाया बिसिंति बरनो नाव ग्रुप सावि बरक रयजाकना ताबो उ सात परिवारनो जे नोटिस होय बासा दिमान बिसिं निर्वाचननि बिसिंगे जोंनो प्रशासन उहानिराव बिसिंगे ताहा लायग्रा खति जों हालिया मास काइनि काइथा गेबलाय दंना गेबा बियां रोहिंग्या मुसलमान फायै ताबो जेब तक लायि कुरुक्षेत्र युद्ध खलायमानि जागा थाय उ जागाव ताबक चिनी प्रोजेक्ट एरिया बिसिंग तै 10 परिवार रोहिंग्या मुसलमान फाय हाफायजा बनमु सरकार बहादुर नि थानि जों आवेदन तंनाय फरेस्ट डिपार्टमेंट थानि बा आवेदन तंनाय डीएम साहेब एसपी डीएफओ सानि बिसों पीसीसीएफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फरेस्ट नि थानि बिसों पूरा आवेदन तंनाय जाते उ रोहिंग्या सं अरनि उछेद खायरलांथों सुदु उ मसों दायति दायति सरकार नि थानिओ जों जानाय थां दंहा सरकार बहादुर बरक बहायनो अमनो इलीगल ऑक्युपाइड खाइ दंफायनो एडीसी एरिया बिसिंग जे खासलैंड रिजर्व फरेस्ट बिसिंग जे दंफायनो इमीडिएटली बरनो इवेक्शन खन उछेद खाइ फिराव रे हबानि गांथै बरनि थानिबो आवेदन मोल चिंताबक जत्त जनजाति जे एडीसी एरिया बिसिंग तंनाय निरक जत्त सजा मांगनाय नरनि जे सम्पद नरनि जे खाद्य नरनि जे जाजाथाय नंजाथाय साजा मारलायसिनाय एडीसी एरिया चिनी कयेक बছর उनहा 1980 82 84 जे शिक्षित मामले परेबो और जागा भाइरास गोबां मा हावे म अपग्रेडेशन खायजालिया मन्थन मा खायथायना मोबाइल बाहायनि भाइरास गोबां मा हाफोरके हैंगिंग एडीसी बाहायनि हैंगिंग अवस्था दंहा अमनो अपग्रेडेड मा खायनाय फातारनि बरक फाय हा फायजाक और जागाव प्राय बांग्लादेशनि मुस्लिम रक जेमन रोहिंग्या रक एडीसी बिसिं हाजार दं हाबनो त्रिपुरा सरकार भारत सरकार बनो
কাছে जों আবেদন মাখাইনাय বড় বুকলাই এনকে সরাসরি जों পাবলিক থেকে পাছি जों বুকলাই এনি শুরু মাখাইলেছনি বলো যত সজাগ মা দंनाय বিদেশনি ফাই বাংলাদেশনি ফাই হাবাই মুসলমান রক চিনি জনজাতি ট্রাইবেল শিডিউল ট্রাইব নি যে খাদ্য যে সাজাক থাই বড় যে হামারি জিনিসটা বড় ঠুংপারে কেরিয়ন খাই বড় যে থাংজাংনি জীবিকানো বড় সম্পূর্ণ বুক দখল খাইবাই বলং হইতে পুরা বনজ সম্পদ ধ্বংস খাইবে বুফাং বাফাং টাফাই এই ত্রিপুরানি প্রাকৃতিক যে দূষিত খাই দं ফাইলে হাইন বাঙৈ বাংলাদেশে যে রোহিঙ্গার যে ফাইহা ফাইনাই বন পুরাপুরি দায়িত্ব চেক খাইই এডিসি এরিয়া বিশিং যে দখল খাইতাম ফাই মানে বখলাই রহবানি মাঠি সরকার বাহার থানে আবেদন নারে যাতে আনি যে মিডিয়া রবাই যে কক সালাইমং বন সুমথাং চিনি পাত্তা মাজাক চিনি কোড রায় রোজা কোড নির্দেশ বাইনো তিনি প্রশাসন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এসডিএম বড় পুলিশ প্রশাসন বড় যত্ন কোর্ট নির্দেশ সিভিল কোর্ট নির্দেশ ল এন্ড অর্ডার মাধ্যমে বড় ইভিকশন খাইলে হ্যাঁ খুব কাহাবাবে নে খাইলে হ্যাঁ অম নাংমানি জাত অম হাইখাই নে আইনি মাধ্যমে নে মা খাইনাই ইনখাই হানি বাঙ্গই বড় ইভিকশন খাইই যে চিনি ইলিগাল অকুপাই যে ভারত সংবিধান আইন মানিয়া যে আইন যখন উল্লঙ্ঘনকারী খাইনাই বড় দেশদ্রোহী রগ্ন তিনি ইভিকশন খাই রকমের উচ্ছেদ খাইমি নিব বেলাই বেলাই খেই তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট দিয়ে কোনো ধন্যবাদ এসডিএফ কোনো ধন্যবাদ এসডিএম ডিএম এসপি এসডিপিও যত্ন ধন্যবাদ জানাবো জয় বাবা গরিয়া জয় জয় শ্রী হরি নারায়ণ কাছে जों আবেদন মাখাইনাय বড় বুকলাই এনকে সরাসরি जों পাবলিক থেকে পাছি जों বুকলাই এনি শুরু মাখাইলেছনি বলো যত সজাগ মা দंनाय বিদেশনি ফাই বাংলাদেশনি ফাই হাবাই মুসলমান রক চিনি জনজাতি ট্রাইবেল শিডিউল ট্রাইব নি যে খাদ্য যে সাজাক থাই বড় যে হামারি জিনিসটা বড় ঠুংপারে কেরিয়ন খাই বড় যে থাংজাংনি জীবিকানো বড় সম্পূর্ণ বুক দখল খাইবাই বলং হইতে পুরা বনজ সম্পদ ধ্বংস খাইবে বুফাং বাফাং টাফাই এই ত্রিপুরানি প্রাকৃতিক যে দূষিত খাই দं ফাইলে হাইন বাঙৈ বাংলাদেশে যে রোহিঙ্গার যে ফাইহা ফাইনাই বন পুরাপুরি দায়িত্ব চেক খাইই এডিসি এরিয়া বিশিং যে দখল খাইতাম ফাই মানে বখলাই রহবানি মাঠি সরকার বাহার থানে আবেদন নারে যাতে আনি যে মিডিয়া রবাই যে কক সালাইমং বন সুমথাং চিনি পাত্তা মাজাক চিনি কোড রায় রোজা কোড নির্দেশ বাইনো তিনি প্রশাসন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এসডিএম বড় পুলিশ প্রশাসন বড় যত্ন কোর্ট নির্দেশ সিভিল কোর্ট নির্দেশ ল এন্ড অর্ডার মাধ্যমে বড় ইভিকশন খাইলে হ্যাঁ খুব কাহাবাবে নে খাইলে হ্যাঁ অম নাংমানি জাত অম হাইখাই নে আইনি মাধ্যমে নে মা খাইনাই ইনখাই হানি বাঙ্গৈ বড় ইভিকশন খাইই যে চিনি ইলিগাল অকুপাই যে ভারত সংবিধান আইন মানিয়া যে আইন যখন উল্লঙ্ঘনকারী খাইনাই বড় দেশদ্রোহী রগ্ন তিনি ইভিকশন খাই রকমের উচ্ছেদ খাইমি নিব বেলাই বেলাই খেই তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট দিয়ে কোনো ধন্যবাদ এসডিএফ কোনো ধন্যবাদ এসডিএম ডিএম এসপি এসডিপিও যত্ন ধন্যবাদ জানাবো জয় বাবা গরিয়া জয় জয় শ্রী হরি নারায়ণ।